Que mon Dieu vous bénisse. Conseil le minafanya ya kusema ke kilt c'est bien yanze au moins tamuma 5h50 ou bien 45. Pourquoi? Parce que kilt inabeba ke ikunenda na kupanda. Amen, amen. Mais kama sisema yene 6h registre ile tu unasema 6h registre, mimi naangaliaka kusa puisque mimi nakala kule ku bureau ana tu presque 6h registre. Ba musicien bel na kwa ben anza musique na retard hapa musique iraanza na 6h15. Pa kusema bintu bianze kwenda na kupanda tu sasa hivi na hivi. Jo pale angara nani predication mimi nabeba hapa na 38. Hapa muhimu 3 jours mimi naona tunaanza na kudeborder penye pa 7h30. Amen. Moi je pense que pa kusema puisque ma sécurité quand même haina vile irikuya. Unalamuka tu nakuya de façon que modérateur ko pale muziki inalamushaka bantu autour. C'est ça. Kama unapika muziki inalamushaka bantu. Hata nani 6h moins 5 moins 10 ikunenda na kubeba ilan pa kusema 6h30 quand même bantu kukubali be na kuya hapa busubuhi sana njua banaomba kisha anatoka nenda. Amen, amen. C'est comme ça. Yote bile ile ma critère yote napasha kwa respecter. Surtout musique yanze 6h moins 10 déjà ma instrument iko waji bakulamuka batalamuka bantu at Bible inasema là où 2 ou 3 personnes se réunissent, moi je suis au milieu d'eux. Jo vile shi baritufundisha kule shi turitoka nani na ma formation ni ku modérateur de bana beko pale mimi naanza déjà nani ku modérer prière inaanza bantu bengine batafata mais kizuri shi tusha ku on touche à quoi avancer. C'est comme ça. Sinon, ça ne marche pas. Que mon Dieu vous bénisse. Coucou livre à Colossiens, chapitre 1, le verset 9, que nous avons lu hier. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Tunasema le Saint-Esprit est là. Mais atone kubakia sa muile makanisa ya zamani ilikuwaka beko capsulé beko toujours bloqué quelque part là, peut-être parlant langue seulement. Peut-être oh nani yenye nani vision ile ni vision ya kusema ke haleluya 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 Mungu anasema nani niko kati yenu. Non non, on ne peut pas limiter le Saint-Esprit seulement à ce niveau-là. Dans le Saint-Esprit, il y a beaucoup de richesses. Kama toi sasa make Saint-Esprit anaingia ndani ya maisha yako. Mimi nakwambia usisema ke wewe utakuwa toujours mtu huku na faire étonner bantu bengine. Sema amen. Hauna na besoin ya kuya mkristo rempli du Saint-Esprit en même temps wendo kabambe madawa pour réussir. Non non. Le Saint-Esprit te suffit pour réussir même dans tes études. Sema amen. Même dans tes affaires. Le Saint wakati le shitur funda nani mu pédagogie je pense que nani kama ni mu psychologue pédagogie ou bien machiko na pédagogie kuko ce qu'on appelle limite de l'éducation, c'est-à-dire que utezi unetike mtoto unamkonsea unafanya hivi akiri na kuisha limite unafika kumwisho unamshindwa. Alléluia. Mais avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. Où le wo urishindwa, Saint-Esprit achene kumshinda. Mais tout simplement, il n'a pas chaweye ukwenjo
poser na imani ya kusema ke lorsque tu es en train de prier pour tes enfants Mungu va changer. Wewe kwa poser hapana kuendelea huku unaomba même temps unaria. Unaria nini? Ile maombi huku unaria ile. Unaomba ile. Itafanya paka kazi. Sema amen. Alors avec le Saint-Esprit, Jésus lui-même il sait. Au début là, je vous ai dit que mon ville baritumika vraiment ou bien les personnes en Dieu béco ordonné. Dieu il a travaillé, le Fils il a travaillé. Maintenant c'est le Saint-Esprit qui travaille. Amen amen. Mais hakuna ule ko natumika ye moya. Non non. Ni paka wakati le baba ranzo tumika. Uyo ya kusema ke mwana alikuya pale. Puisque même dans le Nouveau Testament on dit que bale batoto wa Israël kuile rocher baranza kunwa mai. C'était les rochers, c'était l'Esprit de Christ était même dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Le Saint-Esprit était là. Mais dans le Nouveau Testament, avec le Fils, le Père était toujours là. Pourquoi? Parce que le Fils est en train de dire, tout ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas de moi-même. Mais tout ce que je fais, tout ce que je dis, ni kule bébé bakwa baba. C'est ma main. C'est ma quoi il faut, il vous est avantagé miyenyende. Kama minenda uyo ya kusema ke Saint-Esprit atakuya na ataanza kubeba byangu bile biku ndani yangu na ataanza kubiambia. C'est ma main. Je vous dis que avec le Saint-Esprit uko na richesse yote ile utezi unatafuta pa chini ya dunia utaipata ni katika jina la Yesu. C'est ma main. Mais sauf que il faut ujo ya kusema mubu Kristo kama sasa kuku bantu bengine bali basavant bengine bantu beko bichwa sa abina bia sasa que la religion est l'opium du peuple. Non non, ce n'est pas l'opium du peuple. Comment ça nous réfléchissons bien? Uyo ya kusema que c'est parmi les chrétiens où le tunapasha kutanisha ba savant, tunapasha kutanisha bantu ba nguvu, tunapasha kutanisha bantu ba kiri, tunapasha kutanisha bantu benye kubarikiwa sana. C'est ma main. Sauf que wakati ya mingi sana ba Kristo abaku exploiter abakuyo ya kusema que avec le Saint-Esprit tu peux être intelligent. Même les combats uyo ya kusema que avant ya kuengager ta guerre, même la guerre que vous voyez ici, ata hivi tunashika sasa au Congo, Rwanda tout ça vina vita ene kwanza tu pa Kevin. Non kuku paka maetude ile inafanikaka. C'est maman. Kama bana trouver sasa que il faut affronter. Mais sauf que vite quoi, même kuku paka il m'affrontement, il y a ma négociation. Porter la victoire par des négociations. Comme Masima Binashindo, vous pouvez maintenant vous frapper. Amen, amen. Pas qu'à victoire il faut nini. Yona kaniki. C'est la même chose aussi, c'est pourquoi vous allez comprendre que même nani Paul konasema ibu konvi tukuna kombana aina ya damu na mai. C'est contre les esprits. C'est amen. Kusema vile uyo ya kusema ke unapasha même toutes tes facultés spirituelles inapasha ikuye na weye pour réussir ce combat là. Amen amen. Aina kusema ke unaingia hata kama unaingia mu maombi unajeûner 40 jours et 40 nuits comme Jésus au mal on a remporté la victoire. Non non, ce n'est pas ça. On vient de nous démontrer qu'il a prié ça, mais après cela il s'est affronté avec le diable. Amen amen. Attaque mon a gêné, le diable peut te tenir dans mumangu anakubamba tu hivi. Ya kusema ke il faut weye sasa uangalie hii komba ni kuna mene ni komba ya nje. Sema amen. C'est pourquoi ukunona wakati ile j'ai même nani kakantika mwa nani kale nani kuku musicien anatosha sasa nani esimbi mabukomvi yote ya bushiku kama baneshindwa utaona busubui anala. Haleluya. Kama analamuka mwenye kushirika atakuya ataanza kufanya bintu vya bibaya vya kukushirikisha de façon que wewe perdre contrôle. Kama una perdre contrôle c'est-à-dire que anakupata sasa. Mais wewe kwa na furaha. Sema amen. Mavita yote le batezi banakukombanisha. Mimi nakwambia ya kusema ke banapasha kushindwa. Kama banashindwa batakuya hata kimwili hivi.
Souvenez-vous, il y a un témoignage chez les papas netupachaka pa yanane à ou le pasteur. Anatake baloja, anatake. Bana pima, bana mushindo. Ansa non, huyu vile tunamushindwa kule. Il faut sasa tukue nani hivi. Moya anakuwa anamfuata paka nani mubiro sasa ke we pasteur, weye hii Bible yote mujima hii. Waonake maverse ngine. Paka mambo baloji hivi vina hivi. Waonake angara kumacho. Waonake angara machafu. We jua paka nani pasteur. Yeye hivi na hivi anapika pasteur sasa. Utenipika mi vile je. Sangine pasteur na yari fanyaka nani karate ou bien boxe. Anakokota na regle kupika hivi bitu vilikuwa préparé dans le monde des ténèbres. Pas damu ina sambalana. Hivi vina hivi pasteur na shirika mala mwaula anatoka inja sema muangalieni. Ataka kama yenye miri mchambula pasteur, ataka mniri mkosea. Est-ce que pasteur ateza nenifanya hivi matu banangala sema acha. Mala moya banafanya nini? Bana muwezi. Ni njuu ya nini? Uyo ya kusema ke wakati ile huku nakombana, hapana kukombana paka na puissance. Non, kombana na yo na kiri. C'est amen. C'est pourquoi vous allez voir même Samson. Samson arikombana na puissance seulement, mais ashikukombane na nini? Na kiri. Anapika ba Filistin kupika ndani na nje busu magharibi. Kama ukimshirikisha anebengiria mule pika tote kutuzambarisha natoka ye ule wa kumubamba anako. Haleluya. Uyo ya kusema ke mvita hata kama unapika unagania unaenda ushwazia sema binaisha ule unapika ule banawina anabakia keko na réfléchir. Mais ule anawina souvent ashirefleshirake tena yeko mfuraha ya vile anafanya nini? Anawina. C'est pourquoi vous allez voir que ma guerre ya mina banakufaka toujours après vita. Pale vita isha kuisha njoye ule anaanza kuna maanane ya sasa mimi na gagner. Pale uripika jana ushwazia sasa make banaacha. Non, bene ji préparer nabo. Sema amen. Samson yeule Samson tout ce vina banangaria ça non. Onona kama sasa huyu yuko très fort, mumtafute wa faible. Ule hasta la musha akiri ya ule ko plus fort. Mwanamke. Alléluia. Imaginez kama mtu yuko paka na kuposer ma question. Nguvu yako ni nini? Nguvu yako ni nini? Wewe unaona sema inauliza njani? Nguvu yako ni nini? Nguvu yako ni nini? Mie kama tu kinifunge tu mangamba tu ya mbichi hapa tu nenifunga deja mtashika wa kunekea hakuna wanamfunga. Hapa na hapa unenilanda. Haleluya. Kama uneniufunga nani manywele tu sasa vina anafunga. Samson unenila ule kona kupoze ma question ayue pourquoi kunaweza huku naweza sasa makile pale kona kuuliza tafuta nini? Umuulize ule mpembena sasa tafuta nini? Shina mna yeko kupata. Haleluya. Ba Filistin barangarasa kumakofi atusaweza huyu muntu. Tuutilize akiri. Banetilize akiri banatuma buke misero wapo. Anenda anechika bamowe. Anechika zala takuzala. Anechika biote aoneshe mapendo yote, me apate kile iko nacho. Kile iko natafuta. Alléluia. Ti jusqu'à ce qu'un jour comme ça nashika bien tout ça vina hivi. Atasa nani mula tenibamba puisque yeye ukipime kumubamba hivi mwa esprit ya mubaya tumpa déjà. Saint-Esprit kuna yeye pale. Alléluia. Uyo ya kusema ke mkuweza kote mu maisha il y a toujours des principes. Ambiolo pemena kusa il y a toujours des principes. Ile nguvu haikukue munywele, mais nguvu ilikuwa ni mu principe. Sema amen. Kama unalabisha principe yako we na Mungu, uyo ya kusema ke shetani atingiria pale. Nakwambia kusema ke Saint-Esprit ndani yako ikupatia akili. Sema amen.
bakuye muyua, bakuye na ncheko, bakuye benye kushirika, bakuye bakupacha tamfranga, bakuye na mapendo ya mingi. Me Saint Esprit ndani yako itakufungula macho, utebaona ni katika jina la Yesu. Amen yako kwa ya chini sana. Mimi nasema bakuye na mapendo ya mingi, bakuye na soutien sana ya kusema ke bakuambruye, ya kusema ke nono huyu njoo. Na mimi nakwambia ya kusema ke utebaona paka. Unayo ya kusema ke Yesu alikuwa mwenye kuyoa ya sasa make jidata mto. Est-ce que tu sais ça? Mimi sasa unayua. Mimi naona pengine abstention. Haleluya. Alikuwa mwenye kuyoa ya kusema ke ule atenitoa mpaka ule kokati yenu. Amen, amen. Bien-aimé, avec le Saint-Esprit, puisque même Jésus lui-même, il dit que je sais que vous êtes comme des brebis, que je vous ai laissé au milieu. Mais si ta mitosha, te miacha paka mule même miye te michunga parmi ces loups-là. Uyo ya kusema que si tu veux, kama Mungu anapenda kukuelever, Mungu atakuelever toujours au milieu ya bazuri na babaya. Rempli du Saint-Esprit, hapana kuya mtu huyu asinipendake hivi hivi na hivi. Siku sana nani sema hivi. Acha paka mabao anekana hapa na hapa anatoka. Nikala fashi. Utafuta explication sasa. Anaanza kunikombanisha. Paka vile msha kuikala pale mko nakombanishana deja. Mwingine alinifuataga mule mbiro mule sasa watu wote donc mimi niko sasa niko na balungusha nani moto yasa yangu moto kwa moto wewe utalungusha nani mimi sasa wewe yako moto njoo ya mbaya wewe. Sema amen. Sema amen. John vile hivi niko rempli du Saint-Esprit uyo ya kusema ke meme en Babylonie Daniel Mungu alimunyanyua yulu ya basatrap, yulu ya banchanteur, yulu ya baloji, yendo alikuwa chef. Esprit le kondani yako iku yulu ya bale baloji. Pour que bakujue inapasha weye ubadirige. Amen yako kwa ya chini. Mimi nasema amen yako kwa ya chini. Saint Esprit ndani yako mule. Uyo ya kusema ke kama Mungu anapenda kukubariki, atakubariki paka yulu ya babaya. Sema amen. Aina wewe njoo kubakimbia. Ni bon njoo banapasha kukukimbia. Na kama banekala pembeni yako, banapasha kuikala pembeni yako. Mimi nasema banze kuikala pembeni yako na heshima yote. Sema amen ya nguvu bianze ufanike. Wakati ile bale nani mfalme analala hapa na hapa, uyo ya kusema que le monde surnaturel bale banapasha kuimaîtriser bien, c'est nous les chrétiens. C'est amen. C'est pourquoi je vous ai donné ile passage ile ya nani ya Genèse chapitre 3 ya mwanamke. Uyo ya kusema que même la franc-maçonnerie passage yabo de base ni ile passage. C'est amen. Jo passe ya kusema que wakati ile lorsque Dieu a créé l'homme, bien que le mal était là, amen amen, mais ujo ya kusema que jusque là muntu alikuya bien ma relation au niveau spirituel bien na Mungu. Il n'y avait pas possibilité ya aombe sana hivi na hivi. Non non, ma relation yake na Mungu, il pouvait parler avec Dieu comme nous parlons ici. Mais maintenant Shetani ashipenda kele ma relation ya vile. C'est amen. Na ile dimension aujourd'hui c'est possible kwa nayo. Na kama unayatendre uyo ya kusema ke vita ile shetani atakuwa nayo ni engie activer côté noir de façon que wachane na Mungu waanze tena kumutafuta miri panda kumilima miri fanye hivi miri ta non kama unapanda kumilima utakutana na madémons. Sema amen. Mpepo il y a d'autres dieux.
Haina kusema kama unaingia mu maombi unajene sana njo utakutana na Mungu. No. Bale bote bale ba profeti bengine banaingiaka mu maombi banajene sana, banakutanaka njo na mademon, banakutanaka njo na miungu ya hapa chini, kisha anatoka anasema ke mimi nakutana na Mungu. Hapana. Aji tukunayo ya leo uyo ya kusema ke njuu ya uweye uyo ukwe na assurance ya kusema ke unakutana na Mungu abya-kweli. Tu dois passer par Jésus. Sema amen. Tu dois passer par Jésus. Alors maintenant, wakati ile unaingia mu maombi, unaomba, mais ujo ya kusema ke avec le Saint-Esprit t'a orienté. Amen, amen. Et puis quand tu entres dans une dimension spirituelle, uchoisis ya kusema ke wakati ile unatoke mulango ya monde spirituel, uchoisis ya kusema ke ni Mungu tu anatokaka wa kwanza. No. Wa kwanza ule anatokaka ni paka shetani. Mais uyo ya kusema ke l'esprit de Dieu en toi itakwambia sasa huyu ana wabia kweli. Amen yako kwa ya chini. Mimi nasema amen yako kwa ya chini. Même les serviteurs de Dieu, ataka meko na Biblia ya munene hapo, ataka meko na taa ya Mungu, ataka masema na ubiri, ataka masema iko nafanya nini, mais uyo ya kusema kama unamfuatilia bien wabya bongo utamudécouvrir. Atabale mie lwangu mimi natunzaka paka na Mungu. Mie ni Mungu tu lwangu. Okay, ni Mungu tu lwako. Atukatani. Mais mule mkusema utashika sasa ke bankambo ndio barinyachi yake. Sasa wewe unatumika na Mungu, bankambo wanaokufuata nini? Hii ni Mungu tu, ni don ya Mungu. Ile ni don sasa ke non tu akukutunza hii mkono nani mifupa nani nitakubamba tu. Ale mfupe na inaungana. Wewe sasa vile basi kukulamika kia kulamika hauna na shwa. Papa ni Mungu tu nilimwona na Biblia. Notre papa avait dit lorsque vous invitez le diable à kuye na guérison, choisir sama atakuwa na guérison, atakuya na byake byote bya bibaya atengia nabyo. C'est comme ça. Utapata ile mfupa itaungana mais bile bitengi maungu yako bitakuteswa maisha yako yote mjima. C'est amen. C'est pourquoi vous allez comprendre que il est passage à Genèse chapitre 3 na il est passage à Luc 4 ni ma passage moi clé sana au niveau spirituel. Mu Genèse shetani alipata paye kuingiri, mais mu Luc asikupate njia. Sema amen. Mimi nasema asikufanye nini? Asikupate njia. Sawa vile asikupate njia. Yule Yesu alimfungia milango anasema usitapita. Kama uliwezaka kule mimi hausafanya nini? Hausaweza. Na weye munyumba yako, milango yako, mimi nasema kesho shetani asitapita ni katika jina la Yesu. Maisha yako hapana kupermettre shetani afanye nini? Engie. Asitengia ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu, mimi nasema asitengia. Shetani anamubeba anamupeleka huko anasema kama unaniabudu mimi nitakupatia hii vyote. Bien aimé, shetani ashene kukuambia kile wa ujue. Shetani anakila atakupatia vyote Mungu alikupatia. Biblia inasema kama Mungu alitupatia Yesu Kristo, pourquoi ashene kutupatia Yesu Kristo na vitu vyote? Tout est à nous. Sema amen. Même stratégie il alifanya na Eve. Anasema kama patie vyote. Or quand vous rentrez dans le livre de Jean chapitre 1, banasema au commencement était la parole et la parole de Dieu, la parole de tout ça, tout a été créé par la parole. Et or la parole c'est qui? C'est Jésus. Huku nenda kuambia mwenye nabii asema ke kama unaniabudu mimi tafanya nini? Mimi takupatia. Est-ce que biko na sens? Abina na sens? C'est la même chose aussi. Mu Genèse, avant que Mungu aumbe muntu selon ma document, aumbe muntu
Dieu, il a préparé tout. Anaumba michi, anaumba mansamaki, anaumba biote. Aribiumba njuu ya nani? Njuu ya muntu. Na Mungu mkusema kwa kasema créons l'homme à notre image. Wakati ile banaumba muntu, alikuwa na image ya nani? Kama eko na image ya Mungu, c'est-à-dire eko nani? Me wakati ile shetani anakuya anasema kama ukikure utafunguka akili, utakuya saa Mungu. Aona sema kebeko na kuambia paka kile wiko, meko napenda kukwalabishia. Sema amen. Mimi nasema ke wakukwalabisha hasta shimama mdana maisha yako. Sema amen ya nguvu. Mimi nasema ke hata kama anakuya na ncheko, hata kama anakuya mwenye kushirika, hata kama anakuwa na mapendo ya mingi, hasta kuweza ni katika jina la Yesu. Sini kuna kuambia je suis en train de te dire la vérité. Mimi nasema hata kama anakuwa na biote njoo asema ke umupatie confiance kisha kufrape après. Mimi nasema bista uwezekana ni katika jina la Yesu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a béni Israël. Il est bénédiction à Israël au niveau spirituel. Dieu il quoi yulu sana de façon que les matériels. Amen amen. Au niveau physique, matériel, tout ça, on peut nous lire Nombre chapitre 22, le verset 6 et on termine par là. Nombre chapitre 22, le verset 6. Le verset 6, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. Car il est plus puissant que moi. Il est plus puissant. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Est béni. Que celui que tu maudis est maudit. Est maudit. Alléluia. Balak anangari asema non. Hii taifa hii. Hata kama sisi sema oui barikuwa ba mingi tout ça mais lorsqu'il y a des études approfondies va quoi ba mingi tout sana. Amen amen. Mais bien uyo ya kusema que le combat que Yahweh a mené en Égypte isha kuachana na leo. Amen amen. Ya mu Égypte ilikuwa ni vrai combat ya makofi kunaonakanike hivi. Puisque ile ma play ile uyo ya kusema que wakati ile unatafuta masansi ingine beko naita ça, ce sont des coups que Dieu donnait aux dieux de l'Égypte. Maku kama Mungu anaipika mtu wote anaanza kuiona. Sema amen. Akukukwe miza. Hata wakati ile Israeli anatoka uyo ya kusema ke mwile mamvita kama sasa kuku badu bengine banaejeshape ku epe ya Israeli. Mungu anaanza kutosha hata maibwe kumbingu inafanya nini? Alors maintenant, niveau spirituel, wakati ile Israel alikuwa beni eko mwenye kushimata. Bala faut kutafuta stratégie. C'est pourquoi mimi nakwambia sasa ke hata mkomba yako au niveau spirituel kwa nakiri. Sema amen. Anasema il faut d'abord kubalaani. Il faut kwenda d'abord au niveau spirituel. Kama tunebavunja, tukikuye hivi physiquement tutebafrape. Anenda kuambia Balama sasa, wewe kama unamudiri mtu eko mudi, kama unabariki unabariki, uendo kalani bale ile taifa. Balama reno anafika kule, baraka ikupaka na dimension ya yo. Ile taifa ilikuwa deja yenye kubarikiwa. Wakati ile banafika hivi Balam eko naona asasa yake auene kulaani ule mwenye kufanya nini? Mwenye kubariki. Bari pima bari échouer, mais bari changer stratégie. Amen amen. Bari changer stratégie. Puisque bari étudier pas kabanasa non, il faut toujours tout toucher présence ya Mungu mukati ya pour les avoir. Banenda toi bien tout ça, bana organiser tout ça. Amen amen. Usharati
Uyo ya kusema sema ke wakati unafanya usharati unafanya ndani ya mwili yako wewe. Kama unapenda kupotesha presence ya Mungu leo hii, uende muile manjia. Na kama ulikuwa muile manjia leo hii, toka hapo. Usema amen. Uyo ya kusema ke nguvu yako ni presence ya Mungu ndani ya maisha. Kama sema ke shetani anapenda kukupata, kitu cha kwanza kila atapenda ni kufukusha mbele presence ya Mungu. Puisque presence ya Mungu iko vulnerable. Amen, amen. Iku ya teketeke, iku tusa unafanya fopa, inafanya nini? Utabakia na kifukutu, me Mungu ana ako tena. Utabakia unahubiri, me Mungu ashofanya nini? Ashotoka. Wakati ile Mungu alitoka kati ya Israeli, bari bafrape. Me kama Israeli kama Mungu eko ndani ya Israeli, wakubacheza kwanza ubacheze. Mimi nakwambia sasa asubuhi ya leo, presence ya Mungu iko ya kwanza. Sema amen. Presence ya Saint-Esprit iko ya kwanza. Kazi yako batakuteka, batakupacha, batafanya vya kufanya abista kuweza kashikwa tamo. Shimama hiyo. Mimi nasema presence ya Mungu ndani ya nyumba yako. Batajunguluka nyumba yako, batajunguluka mpango yako, batatafuta njuba zambarishe nyumba yako, abasta wezaka juu ya presence ya Saint-Esprit ndani ya nyumba yako. Hapana kwa mtu wa bishirani sana, hapana kwa mtu ule wakati ile problem inatoka mite bialabisha, hapana kubialabisha mkimwili. Ambio pemena kwa sababu hapana kubialabisha mkimwili.